We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Ako po si Kate Dolovieres. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdig sa GMA Complex sa Naga City. Ako man po si Jesse Cruza.